c'est une petite introduction Esta é uma pequena introdução que nous sommes en train de relater. que estamos a relatar. C'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. Beaucoup peuvent se demander comment est-ce que Salomon s'était détourné de Dieu. Muitos podem perguntar como é que Salomão desviou-se de Deus. Là, nous pouvons aussi le lire rapidement. Lá nós podemos também o ler rapidamente. Allons dans Roi. Vamos na carta de Reis. 1 Roi, chapitre 11. Primeiro Rei, capítulo 11. Verset 1 jusqu'à 13. Verso 1 até 13. Frères et sœurs, il y a des leçons. Irmãos e irmãs, há lições. Nous pouvons, donc, quand nous lisons la parole de Dieu, Quando nós lemos a palavra de Deus, nous sommes dans une école. nós estamos numa escola, Là, nous voyons onde nós vejamos comment est-ce que les uns sont tombés como que os outros caíram et comment est-ce que les autres se sont relevés. e como que os outros se relevaram. Et nous allons prendre de bons exemples. E lá nós vamos tirar os bons exemplos. Écoutons ce qui est dit à propos de Salomon. Escutam o que foi dito sobre Salomão. Ça, ce n'est qu'une introduction Esta é somente uma introdução qui va nous amener à notre sujet du jour. que vai nos levar até ao nosso sujeito do dia. Là, il est écrit. Lá está escrito. 1 Roi, commençons par le chapitre 11, verset 1 jusqu'à 13. Primeiro Reis, capítulo 11, vamos começar no verso 1 até 13. Allons verset par verset. Vamos de verso por verso. Écoutez bien ce qui est arrivé à Salomon qui avait commencé très bien. Escutam bem o que aconteceu com Salomão depois dele começar muito Et bem. comment est-ce qu'il avait dévié. E como é que ele chegou de desviar. Il est écrit. Está escrito. Le roi Salomon qui avait épousé la fille du roi d'Égypte épousa aussi beaucoup d'autres étrangères, à savoir des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hétites. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Eteias. Verset 2. Donc ici, nous voyons que Salomon, Aqui nós vejamos que Salomão, il avait épousé beaucoup de femmes. ele viveu com muitas mulheres, Même de femmes étrangères. mesmo as mulheres estrangeiras, Donc des femmes d'autres nations. as mulheres de outras nações. Alors que toutes ces femmes-là, Então, enquanto que todas essas mulheres, ils avaient leur Dieu. eles tinham seus deuses. Écoutez ce qui est arrivé au verset 2. Escuta o que vai a seguir no verso 2. Pourtant le Seigneur avait dit aux Israélites au sujet de ces nations païennes, ne vous mêlez pas aux gens de ces nations et ne les laissez pas se mêler à vous, car ils vous entraîneraient à adorer leur Dieu. Mais par amour, Salomon s'attacha à ces femmes étrangères. Verso 2. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E estas se uniu Salomão com amor. Bienvenue le Seigneur. Bem amado no Senhor. Ici nous voyons, Aqui nós vejamos, Dieu avait interdit aux Israélites de ne pas se mêler aux femmes de nations. aqui Deus proibiu ao povo de Israel para não se unirem com as mulheres estrangeiras. Puisque Dieu savait la faiblesse de l'homme. Porque Deus sabia e sabe a fraqueza do homem. Que un homme mêlé à une étrangère,
homem mistura-se ou une-se com uma outra et estrangeira, que cette femme-là a ses dieux, é que esta mulher tem seu Deus, il y a de ces hommes-là qui peuvent tomber. há homens que podem cair. Alors Dieu avait interdit cela. Então Deus proibiu isto. Et on voit Salomon ici E vejamos Salomão aqui, qui désobéit à Dieu. que desobedece a Deus. Il se révolte contre Dieu. Ele se revoltou contra Deus. Il s'attache à ces femmes-là E ele se étrangères. uniu com essas mulheres estrangeiras. Verset 3. Verso 3. Il eut aussi 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang, qui toutes l'influencèrent beaucoup. Verso 3. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, ici nous voyons Salomon, aqui nós vejamos que o Salomão, qui a au total, on peut dire, 1000 femmes. podemos dizer que Salomão aqui ele tinha 1000 mulheres. 700 de premier rang 700 da primeira linha et 300 de deuxième rang. e 300 da segunda linha. Et ces femmes-là avaient leurs différents dieux. E cada mulher tinha os seus deuses. Et qu'est-ce qui est arrivé? E o que aconteceu? Salomon a été influencé. Au lieu que Salomon arrive à influencer ces femmes-là au vrai Dieu, Em vez de Salomão influenciar as mulheres para com seu Deus, le Dieu de ses ancêtres, os deuses dos seus antepassados, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, qui est le vrai Dieu, que é o verdadeiro Ao Deus. contrário. Ao contrário, c'est Salomon qui s'est laissé influencer é o Salomão que se deixou influenciar par le Dieu étranger, para os deuses estrangeiros, le Dieu de ces femmes-là. os deuses daquelas mulheres. Oh, bien-aimé dans le Oh, meu Seigneur, amado no Senhor, quand Dieu dit quelque chose, quando Deus diz uma coisa, c'est bon d'obéir. é bom obedecê-lo. Frères et sœurs, Oh, irmãos e irmãs, c'est une histoire triste é uma história triste qui aura ses conséquences. que terá as suas consequências. Verset 4. Verso 4. En effet, quand Salomon fut devenu vieux, ses femmes l'entraînèrent à adorer d'autres dieux, de sorte qu'il cessa d'aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, à la différence de son père David. Porque sucedeu que o tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, c'est bien écrit ici. está bem escrito aqui. Ces femmes-là, Essas mulheres idolâtres, idólatras, avaient entraîné Salomon eles treinaram Salomão à adorer leur Dieu. para adorar os seus deuses. Et qu'est-ce qui s'est E o arrivé? que aconteceu? Salomon, il cessa d'aimer Dieu. E Salomão deixou de amar o seu Deus. Il cessa d'aimer Dieu de tout son cœur. E deixou de amar o Deus do seu coração. Le Dieu là qu'il avait élevé. O Deus que ele elevou. Le Dieu qui lui avait donné toute la richesse. O Deus que lhe deu toda a riqueza. Le Dieu qui avait fait qu'il soit ce qu'il était. O Deus que fez com que ele seja aquilo que ele foi. Un roi. Rei. Un roi. Rei. Le Dieu qui a fait qu'il soit riche. O Deus que lhe tornou rico. Il a abandonné ce Dieu Ele là abandonou aquele Deus pour suivre para seguir le Dieu là qui ne lui donne rien. os deuses que não lhe davam nada. À part ça, Além disto, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. o Deus de Abraão, Isaac e Jacó C'est le Dieu qui pouvait lui donner la vie éternelle. é o Deus que pôde lhe dar a vida eterna. Il a abandonné ce Dieu. Ele abandonou esse Deus. Quel mauvais choix. Que mal escolha. Quel mauvais choix. Que
escolha terrível, má. Dans la vie, nous devons savoir faire de bons choix. Na vida devemos saber fazer melhores escolhas. C'est bon de prier toujours. É bom orar sempre. Chaque fois. Em todo momento. Senhor, ne me laisse pas tomber dans não la tentation. Não me deixe cair nas tentações. Mais délivre-moi du mal. Mas livra-me do mal. Salomon, qui avait commencé bien. Começou bem. Et maintenant, nous voyons Salomon à la fin de sa vie. E vejamos que Salomão, no fim da sua vida, il cesse d'aimer Dieu. Ele deixou de amar Deus. Il abandonne Dieu. Ele abandonou Deus. Verset 5. Verso 5. Salomon a commencé à adorer le dieu Astarté, qui est la déesse des Sidoniens et de Milcom. Donc, Astarté, de Milcom, l'ignoble dieu des Ammonites. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Frères et sœurs, irmãos e irmãs, Salomon a commencé à adorer Astarté. Salomão começou a adorar a Astarote, un dieu étranger, Deus estrangeiro, qui ne lui donne rien. que não lhe dava nada. Oh frères et sœurs, irmãos e irmãs, c'est triste. É triste. Donc, au verset 6, il est écrit, Salomon fit ce qui déplaît au Seigneur, car il ne lui obéissait pas fidèlement comme son père David. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Verset 7. Verso 7. Il est écrit, à cette époque, Salomon aménagea un lieu sacré sur la colline en face de Jérusalem pour quel dieu? Kémoch, l'ignoble dieu encore des Moabites. Il fit aussi aménager pour Milcom, l'ignoble dieu des Ammonites. Verso 7. Então edificou Salomão alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Salomon commence à construire des statues. Salomão começou a construir estátuas. À mettre des statues. E a colocar estátuas. Par-ci, par-là. Daqui a acolá. De dieux étrangers. De deuses estranhos. Oh, frères et sœurs. Oh, irmãos e irmãs. Au verset 8. Ao verso 8. Nous lisons. Lemos. Salomon fit la même chose pour les dieux de toutes ses épouses païennes, afin qu'elles puissent leur présenter des offrandes de parfums ou des sacrifices d'animaux. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimava incenso e sacrificavam a seus deuses. Frères et sœurs, irmãos e irmãs, c'est dangereux. É muito perigoso. Lui qui avait au total 1000 femmes. Ele que tinha 1000 mulheres. Et il a construit. Ele construiu des statues. Estátuas. Il construit. Ele construiu des lieux. Lugares. Là où chaque femme pouvait aller adorer son Dieu. Onde cada mulher poderia ir adorar o seu Deus. Wow. Donc 1000 places. 1000 lugares. Chaque femme avait sa place pour adorer son Dieu. Cada mulher tinha o seu lugar para adorar o seu Deus. Et lui, maintenant, Salomon, il adorait le Dieu de toutes ces femmes-là. E Salomão adorava o deuses de todas essas mulheres. Mais quelque chose qui est vraiment étrange. Mas uma coisa que é muito estranha. Chaque femme. Cada mulher. Avec son Dieu. Com seu Deus. Un Dieu étranger. Deus estrangeiro. Mais chaque femme. Mas cada mulher. N'avait pas abandonné son Dieu. Não abandonou seu Deus. Mais Salomon, alors que ce sont des faux dieux. Enquanto
que são falsos deuses. Mais Salomon, qui avait le vrai Dieu, que tinha verdadeiro au lieu Deus, de s'attacher à son vrai Dieu, em vez de agarrar o seu verdadeiro Deus, comme ces femmes-là, como aquelas mulheres lá, mais le contraire, ao contrário, Salomon qui s'attache maintenant à ce Dieu étranger. Salomão agora que se agarrou com aqueles deuses estrangeiros. Qu'est-ce qui est arrivé maintenant? O que aconteceu agora? Verset 9. Verso 9. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, était apparu à 2 reprises à Salomon et lui avait ordonné précisément de ne pas adorer d'être Dieu. Mais Salomon ne lui avait pas obéi et s'était détaché de lui. Alors le Seigneur s'est mis en colère contre Salomon. Verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, oui, il s'était désobéi à Dieu. Alors le Seigneur s'est mis en colère contre Salomon. Frères et sœurs, irmãos e irmãs, Salomon a suivi cette mauvaise voie. Salomão seguiu este mau caminho. Mais Dieu, Mas Deus, par sa grâce, pela sua graça, par son amour, pelo seu amor, il est venu vers Salomon. ele veio mais a Salomão. Il dit à Salomon, E disse a Salomão: Salomon, Salomão, tu es en train de mal agir. você está agindo mal. Le chemin que vous êtes en train de suivre, O caminho que você está a seguir ce n'est pas un bon chemin. não é um bom caminho. Reviens. Volta a mim. Reviens à moi. Volta a mim. Sors de ce mauvais chemin. Sai neste mau caminho. 2 vezes. Première fois, Primeira vez, il lui a parlé, Salomon n'a pas accepté. Deus lhe falou, Salomão não aceitou. Deuxième fois, Segunda vez, Dieu parle encore. Deus lhe falou mais. Salomon ne veut pas accepter. Salomão não queria aceitar. Le vrai Dieu, O verdadeiro il veut Deus seu. continuer à adorer les faux dieux. E queria continuar a adorar os falsos deuses. Salomon, oui, vous pouvez lire le verset 10. Verso 10. E acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Alors, frères et sœurs, Então, irmãos e irmãs, il est écrit, está escrito, et il lui dit, au verset 11, et lui dit, puisque tu t'es conduit ainsi, puisque tu n'as respecté ni l'alliance conclue entre nous, ni les ordres que je t'avais donnés, je vais t'arracher le royaume et la donner à l'un de tes sujets. Parole du Seigneur. Amém. Verso 11. Assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste as minhas alianças e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Wow. Verset 12. Verso 12. Toutefois, à cause de ton père, je n'accomplirai pas cette menace durant ta vie. J'arracherai le royaume à ton fils. Ça, c'est le verset 12. Verso 12. En portugais, oui. Todavia, os teus dias não o farei por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous voyons ici, nós vejamos aqui, c'est Salomon qui s'est mal comporté. é Salomão que se mal comportou. Mais qu'est-ce qui arrive Mas o maintenant? que
aconteceu agora? Dieu dit ici, Deus diz aqui, les conséquences, as consequências ça sera maintenant remarquable. será remarcável. Les conséquences seront remarquables As consequências serão notáveis à partir de son fils. a partir do seu filho, Donc sa descendance. a sua descendência. Qui a fait le mal? Quem fez o mal? C'est le père. É o pai. Qui va commencer à payer? E quem vai começar a pagar? C'est le fils. É o filho. Vous voyez Vejam, la responsabilité des parents. a responsabilidade do pai. Aujourd'hui, tu peux te comporter mal contre Dieu. Hoje você pode se comportar mal contra Deus. Mais les conséquences, Mas as consequências ça sera peut-être à partir de tes enfants. será talvez a partir dos seus filhos. Alors que tes enfants, ils sont des innocents. Enquanto que os seus filhos são inocentes. Parfois, ils ne sont pas encore nés d'ailleurs. Às vezes até ainda não são nascidos. Mais ce sont eux qui vont supporter les Mas conséquences. são eles que vão suportar essas Des consequências. innocents. Inocentes. Qui signifie Quer dizer, que tant que père, sendo nous pai, devons faire très attention. devemos ter muita atenção. Nous avons Cautela. une grande Temos responsabilité. uma grande responsabilidade. Puisque ce que nous faisons aujourd'hui O que nós façamos hoje aura de l'impact demain, terá impacto amanhã. va impacter Vai impactar la vie a vida de nos descendants. da nossa descendência. Oh, quelle Oh, que responsabilité. responsabilidade. Ici, Dieu dit maintenant, Aqui Deus diz, il y aura des conséquences. haverá consequências. Je vais arracher la royauté à ton fils. Rasgarei o reino para o teu filho. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bem amado no Au Senhor. verset 13, il est écrit, No verso 13 está escrito, d'ailleurs, je ne lui reprendrai pas tout le royaume, mais je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Alléluia. amém. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por o amor de meu servo Davi e por o amor a Jerusalém que tenho escolhido. Cette ville-là maintenant, Esta vila agora c'est le royaume de Juda. é o reino de Judas. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, ici nous voyons, aqui à vejamos, cause des bienfaits de David, por causa do bem feito de Davi, Dieu se rappelle de ces bienfaits-là. Deus recordou-se daquele bem Il feito. dit que je vais laisser une tribu. Ele disse que eu vou deixar tribo. Je ne vais pas arracher cette Não tribu-là. vou resgatar esta tribo. À cause de ton père, mon serviteur David. Por causa do teu pai, o meu servo Davi. Et à cause de E Jérusalem, também por causa de la Jerusalém. ville que j'ai choisie. A vila que eu escolhi. Dieu ne laissera jamais Jérusalem. Deus nunca deixará Jerusalém. Écoutez très bien. Escutem muito bem. Jérusalem Jerusalém peut être menacée pode ser ameaçado de n'importe quelle de manière, qualquer maneira, mais Dieu n'abandonnera pas Jérusalem. mas Deus nunca deixará ou abandonará C'est Jerusalém. sa ville qu'il a É a choisie. vila que ele próprio escolheu. Alléluia. Amém. C'est sa ville. Esta é a sua vila. Jérusalem. Jerusalém. Et c'est le même nom d'ailleurs É o mesmo nome de Jérusalem nouvelle. de Jerusalém novo. Oh, Jerusalém. frères et sœurs, Oh, irmãos e irmãs. Jérusalem que nous voyons ici, Jerusalém que vejamos aqui, physique, física, sera remplacée será substituída par la Jérusalem nouvelle. pela Jerusalém nova. Alléluia. A nova Jerusalém. Mais ce n'est pas le thème Mas d'aujourd'hui. não é o tema de hoje. Oh, bien-aimé dans le Oh, bem Seigneur. amado no Senhor. Ici, nous voyons Aqui nós vejamos que ce que Salomon a commis. o que Salomão cometeu, Les conséquences as consequências, vont impacter la vie de sa descendance. vai impactar a vida da sua descendência. Et le bienfait par David E o bem feito pelo Davi va impacter la vie. vai impactar a vida. Le Seigneur va sauvegarder un royaume. O Senhor vai sobreguardar reino. Ici, nous pouvons retenir une chose. Aqui nós podemos agarrar uma coisa. La fin de Salomon n'était pas bonne. O fim de Salomão não foi bom. Le commencement était bien O começo foi bem et la fin n'était pas bien. e o fim não foi bem. Là, c'est clair. É claro.
nous savons que sabemos que Salomon n'est pas dans le lieu de repos. Salomão não está no lugar de repouso, não. Il est dans le séjour des morts. Ele está no séjour de mort. Il est dans le lieu... Está no lugar de tormento. Dans le lieu de tourment. No lugar de tormento. Il a mal agi. Porque ele mal agiu. Il a désobéi à Dieu. Ele desobedeceu Deus. Il avait trahi à Dieu. Ele atraiu Deus. Il s'est mal comporté à Dieu. Ele mal comportou-se a Deus. Il n'a pas voulu suivre la parole de Dieu. Ele não quis seguir a palavra de Deus. Maintenant, E agora? qu'est-ce qui est arrivé? O que aconteceu? Après Salomon, Depois de Salomão, avec cette mauvaise richesse qu'il avait donnée, qu'il avait laissée, esta má riqueza que ele deixou, avec cette semence-là qu'il avait com laissée, esta semente que ele deixou, le royaume était entré dans l'idolâtrie. o reino entrou na idolatria. Vous voyez, Vejam, vejam, le chef, o chefe, le président, o presidente, le roi, o rei, ils ont de grandes responsabilités. eles têm grandes responsabilidades. Puisque leur foi Porque a sua fé peut influencer pode influenciar toute une nation. toda a nação. Et les conséquences E as consequências vont suivre vão seguir d'une génération à l'autre. de uma geração à outra. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, les autorités, as autoridades ils ont aussi une grande também têm uma responsabilité. grande responsabilidade. Alléluia. Amém. Responsabilité à la fois physique et spirituelle. A responsabilidade que eles têm fisicamente e espiritualmente. Ici nous voyons Salomon, Aqui nós vejamos un Salomão, roi. rei. À cause de son comportement, Por causa do seu il comportamento, épouse 1000 femmes ele casou 1000 mulheres et il entre dans l'idolâtrie. ele entra na idolatria. Et c'est tout un peuple qui va payer des É conséquences. todo o povo que vai pagar as consequências. Oh frères et Oh, sœurs, irmãos e irmãs, quelle que responsabilité. responsabilidade. Bienvenue dans le Seigneur. Irmãos e irmãs, Qu'est-ce qui est arrivé o maintenant? que aconteceu depois? À partir de ce A temps-là, partir daquele tempo lá, la plupart muitas das vezes, des rois, muitos reis, Et- a maioria dos et reis, d'ailleurs, à ainda, partir de ce temps-là, a partir daquele tempo lá, quand Salomon est mort, quando Salomão morreu, et son fils, e o seu filho, disons quand Salomon est mort, quando Salomão morreu, après Salomon, depois de Salomão, qu'est-ce qui est o que arrivé? que aconteceu? Le royaume était divisé. O reino foi dividido. Nous avons le royaume du nord, Temos o reino do norte, appelé le royaume d'Israël, chamado o reino de Israel, et la capitale c'est la Samarie. e a capital era Samaria. Et de l'autre côté, Do outro lado, nous avons le royaume du sud, também temos o reino do sul, o reino do sul, appelé le royaume de Juda, também chamado o reino de Juda. composé de deux royaumes bien sûr, Composto de dois reinos bem certos. le royaume de Juda et le royaume de Benjamin. É o reino de Judas e o reino de Benjamin. Mais on appelait ça seulement le royaume de Juda. Mas eles foram chamados sempre reino de Juda. Et la capitale, E a capital c'est la Jérusalem. era Jerusalém. De l'autre côté, Do outro lado, c'est 10 royaumes. é 10 reinos. Non, 10 tribus, 10 tribus. 10 tribos. Et les 10 E tribus os 10 tribos qui composaient le royaume d'Israël. que é composto de reino de Israel. Et ce royaume-là avait aussi son roi. Também aquele reino tinha o seu rei. Et le royaume du sud, E o reino do sul, composé de 2 tribus, de 2 tribos, avait aussi son roi. também tinha o seu rei. Suivez très bien. E segue muito bem. Oh, bien-aimé dans le Oh, bem Seigneur. amado no Senhor. Il y avait de l'idolâtrie Havia maintenant. idolatria agora. Oh, bien-aimé. Oh, bem amado. D'un roi à l'autre. Do rei a outro. Maintenant, Agora, arrivé au temps du roi Asa. chegando ao tempo do rei Asa, C'est ici maintenant, bien-aimé, aqui agora, bem amado, là où nous allons nous focaliser très bien. lá onde nós vamos focalizar muito bem. N'oubliez pas que notre thème est intitulé Não esqueça que o nosso tema está intitulado Le devoir de prier pour la O nation. dever de orar pelas nações. Puisque ce n'est que la prière qui pouvait sauver
cette nation. Porque só a oração que podia salvar esta nação. C'est seulement par la prière. É somente pela oração. Vu l'état de ce pays-là, Segundo o estado daquele país. vu l'état de deux royaumes, Segundo o estado de dois le reinos. royaume du nord et du royaume du O sud, reino do norte e o reino do sul. ce n'est que par la prière. Somente pela oração. Ce n'est que par la É prière somente pela oração qu'on devrait sauver ce pays. que deveria se salvar este país. C'est la même chose. É a mesma coisa. Tout ce que ton pays est en train de traverser, Tudo que o seu país está atravessando. tout ce que ta nation est en train de traverser, Tudo que a tua nação está atravessando. le secours O socorro ne peut venir que de l'éternel. só deve vir do eterno. Ce n'est que Dieu qui a le dernier É mot. só Deus que tem a última palavra. Qui signifie, Quer dizer, pour avoir une bonne solution, para ter uma boa solução, nous devons retourner à Dieu. devemos voltar a Deus. Nous allons lire encore Nós vamos ler mais 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 jusqu'à 15. 2 Crônicas capítulo 7, Non, seconde carte de a Chroniques, segunda carta de Crônicas, chapitre 7 capítulo 7, verset 14 jusqu'à 15. verso 14 até 15. Il est écrit, Está escrito: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, 1, 2, puis 3, cherche ma face, 4, s'il se détourne de ses mauvaises voies, ça c'est 5, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite à ces lieux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Verso 14. Non, commençons encore, 2 Chroniques. Segundo as Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15. Verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. Quarto, e se converter dos seus maus caminhos. Agora o que é que Deus vai dizer? Então, eu, primeiro, ouvirei dos seus. Segundo, e perdoarei os seus pecados. Terceiro, sararei a sua terra. Verso 15. E agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Frère, Palavra do Senhor. c'est la parole du Seigneur. É a palavra do C'est Senhor. Dieu qui dit cela. É Deus que promete isto. C'est sa parole. É a sua Et palavra. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, E éternellement. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ce qu'il a dit à la nation, à Israël, O que ele disse a c'est la Israel même chose aussi pour nos nations. é a mesma coisa para a nossa nação. Nos pays O nosso país ont des problèmes. tem problemas. Aucune nation sur cette terre Não há nenhuma nação sobre esta terra qui n'a pas de que problème, não tem qui problema, n'a pas de que difficulté. não tem dificuldade. Chaque nation Cada nação a son a histoire, sua história, chaque nation cada a ses nação problèmes, a seus problemas, chaque nation cada nação a ses difficultés. tem suas dificuldades. Chaque pays, Cada país, chaque nation cada nação a sa maladie. tem a sua Et doença. ce n'est que Dieu qui peut guérir É somente Deus que pode curar la maladie qui se trouve dans chaque nation. as doenças que se encontram em cada nação. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, ici nous voyons que aqui nós vejamos que l'autorité numéro 1 de ce pays-là, a autoridade deste país, Israël, Israel, à cause de son comportement, por causa do seu sa comportamento, manière d'agir, a sua maneira de son agir, comportement devant Dieu. o seu comportamento diante de Je Deus, répète, son comportement devant Dieu. o seu comportamento diante de Deus, repito, Il a mis Dieu le dos. ele deu as costas a Il Deus, ne croyait plus à Dieu. não acreditava mais em C'est Deus, dangereux. é muito perigoso. Quand l'autorité numéro 1 ne croit pas au vrai Dieu, Quando a autoridade número 1 não acreditar em Deus, le pays o país est déjà malade. é já doente. Le pays O país est déjà dans le problème. tem já problemas. Quand on met le dos à Dieu, Quando se dá costas a Deus, qui signifie on donne la face à l'ennemi de Dieu. quer dizer que dá-se a face, ou vira-se a face ao inimigo de Deus. Alléluia. Amen. Et nous savons E sabemos le fruit, os frutos, le produit o produto qui vient de chaque Dieu. de cada Deus. Le Dieu de ce monde O Deus deste mundo
est le vrai Dieu, e o verdadeiro le Deus, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de o Jacob. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, maintenant, agora, arrivé à cet état, chegando neste estado, l'unique solution, a única solução, le peuple de Dieu o povo de Deus devrait s'humilier. deve se humilhar. 2. Prier. Segundo, orar. 3. Chercher la face de Dieu. Terceiro, buscar a face de Deus. 4. Se détourner de ses mauvaises voies. E quarto é de converter-se dos seus maus caminhos. Et Dieu promet, E Deus promete, si mon peuple fait cela, se o meu povo fazer isto, je vais exaucer sa prière então eu vou ouvir as suas orações. et je vais lui pardonner de son péché. E também vou lhes perdoar dos Et seus je pecados. guérirai son pays. Daí eu vou curar o seu país. Ensuite, les yeux de E Dieu depois, os olhos de seront Deus ouverts serão abertos. et ses E oreilles seus ouvidos attentives atentos à chaque prière a cada oração qui va se faire à ce que lieu-là. vai se fazer naquele lugar. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, je parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de eu Jacob, falo de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, le Dieu o d'Israël, Deus de Israel, le Dieu de toutes les o nations. Deus de todas as nações. Ce n'est pas que le Dieu de notre tribu. Não é porque é Deus do nosso tribo. Oh, ce n'est pas que le Dieu de notre province. Oh, Deus de nossa província, não. Ce n'est pas le Dieu de notre rivière. Oh, Deus do nosso rio. Non. Não. Oh, chaque peuple a son Dieu. Oh, cada povo tem o seu Deus. Oui, ça c'est vrai. É sim, é bom. Chaque peuple a son Dieu, Cada povo tem o seu Deus. mais ce n'est pas tout. Mas não é tudo. Chaque tribu aussi a son Dieu. Cada tribo também tem o seu Deus. Mas Il y a un seul vrai há Dieu, verdadeiro Deus. le créateur des cieux et de la O terre, Criador do céu e et da de terra. tout ce qui E existe. de tudo que existe. Tous ces dieux-là, Todos aqueles deuses ce sont des lá créatures. são criaturas. Ils ont été créés Foram criados par le vrai Dieu. pelo verdadeiro Deus. Ce qui signifie, Quer dizer, ils ont un jour eles terão dia qui sont venus dans ce monde, eles geram neste mundo, qui sont nés que foram nascidos ou créés, ou criados, et il y aura aussi un temps e também terão tempo qu'ils vont quitter ce monde. que vão deixar este mundo. Et beaucoup de ceux-là E muitos daqueles qu'on a appelés des dieux, que foram chamados deuses, tel prophète, ou profeta, élevés au niveau de Dieu. levou-se no nível de Mais Deus. aujourd'hui, où sont-ils? Mas hoje em dia estão Ils onde? sont dans les tombeaux. Estão nos Ils ne cemitérios. sont pas Não ressuscités. foram ressuscitados. Le vrai Dieu O verdadeiros qui est entré dans un corps, o verdadeiro Deus que entrou no corpo, ce corps que nous appelons Jésus de o Nazareth. corpo que nós chamamos de Jesus de Nazaré, Quand ce corps-là quando este corpo était mort, foi morto, 3 jours après, 3 dias depois, ce corps-là était ressuscité. aquele corpo ressuscitou. Jésus-Christ. Jesus Cristo, Il est le même. ele é o mesmo. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ontem, hoje e amanhã. Il est vivant. Ele está vivo. Aucun Dieu Nenhum Deus qui a déjà fait cela. que já fez isso. Tous ils sont dans les tombeaux. Todos estão lá no cemitério. Ils attendent le jour, Na sepultura, eles esperam dia. le jour Dia que Jésus-Christ que Jesus Cristo va revenir. vai vir Et quand il viendra, quando ele voltar, à un cri seulement, num grito só de qui? de quem é? De Jésus-Christ. De Jesus À Cristo. ce bruit-là. Aquele barulho que eles vão ouvir. C'est ceux-là que d'autres appellent de Dieu. Aqueles que se chamam de deuses, Ils vont ressusciter. eles vão ressuscitar. Puisqu'ils vont écouter Porque eles vão ouvir la voix de vrai Dieu. a voz do La verdadeiro voix Deus. du Créateur. A voz do Criador. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Podemos aclamar o Senhor. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères Aleluia. et sœurs. Irmãos e irmãs. Oh, maintenant, E agora? ce peuple-là, Este povo, arrivé au temps de Asa, quando chegaram no tempo de Asa, écoutez très bien. escuta muito bem. Il est écrit, Está hein? escrito, hein? Écoutez bien, Escuta bem. au début du règne de Asa. No início do reino de Asa. Là maintenant, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 14. On Aqui commence agora là. estamos nas Segundas Crônicas, capítulo 14. À partir du verset 1. A partir do verso 1. Écoutez ce qui est écrit. Escuta o que está escrito. Asa, à son tour, avait bien agi. Donc, il faisait ce qui plaisait à Dieu.
le Seigneur son Dieu. Verset 1. Segundas Crônicas, capítulo 14, verso 1. E Abias dormiu no chão. Asa. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 1. Verso 1. Mas c'est o verso 2. E Asa fez o que era Ok, bom. alors je vais lire les deux versets alors. 2 Chroniques, verset 1 jusqu'à 2, il est écrit. Asa agit bien, faisant ce qui plaît au Seigneur son Dieu. Il supprima les autels et le lieu de culte païen, brisa le pierre dressé et coupa le poteau sacré. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Noutras versões começou no verso 1, mas noutras versões começou no verso 2. Verso 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Verso 3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as imagens e cortou os bosques. Palavra do Senhor. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, il y a des rois qui sont venus há reis que vieram sur ces royaumes, neste reino. ils se sont mal comportés. Eles se comportaram mal. Ils se sont rebellés contre Eles se Dieu. rebelaram contra Deus. Mas Les conséquences, as consequências c'était juste au peuple. foi justamente ao povo. Et maintenant, E agora? il y a un autre roi qui Há arrive. outro rei que vem. Il est écrit, Está escrito. ce roi-là avait bien agi. Este rei fez muito bem. Il était appelé Asa. Ele foi chamado Asa. Il a fait ce qui avait plu au Seigneur, Ele fez aquilo que qui agradou à Dieu. agradou a Deus. Il a supprimé Ele tirou tous ces hôtels-là todos os altares dans le lieu de culte païen. nos lugares de deuses estrangeiros. Il a détruit tout cela. Ele destruiu tudo. Frères et sœurs, Irmãos. donc il a Imagens. enlevé même les images. Ele tirou, quebrou mesmo as imagens. Il a détruit des statues. E ele quebrou mesmo, cortou os bosques. Puisque nous ne pouvons pas faire des statues pour Dieu. Porque nós não podemos fazer estátuas por Dieu Deus. n'ordonne pas cela. Deus não ordena De isso, faire não. des statues là. Não de fazer aquelas estátuas. Alléluia. Amém. Oh frères et sœurs, verset 3. Verso 3. Asa ordonna aux Judéens d'adorer le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir à sa loi et à ses commandements. E mandou ajuda, quer dizer, Asa mandou ajuda que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observassem a lei e o mandamento. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, ici nous voyons aqui nós vejamos Asa, Asa, conduit par Dieu. conduzido por Deus, Il aime Dieu, ele ama il Deus, respecte Dieu, ele respeita Deus il voit qu'il y a de dieux païens. e ele vê que há Deus Il estrangeiros. commence à enlever tous ces Ele dieux-là começa a païens. quebrar e tirar aqueles deuses estrangeiros. Et il commence à appeler le peuple, E começou a chamar o povo il ordonne au peuple e ordenava ao povo d'adorer le Seigneur, para buscarem o Senhor, le Dieu de leurs o ancêtres, Deus dos seus pais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de o Jacob, Deus de Abraão, Isaac e Jacob. de s'écarter de tous ces dieux-là païens. E de se afastar de todos aqueles deuses Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, attention, atenção. quand les gens nous arrivent Quando a gente chega a nós avec des doctrines, com doutrina, retournons au Dieu de nos ou ancêtres. voltamos aos deuses dos nossos antepassados. Mais ce Dieu-là de vos ancêtres, Mas aquele Deus dos seus est-ce que ce sont eux qui vous ont créé? antepassados são os que te criaram. Et ce sont eux qui ont créé le monde? São eles que criaram o mundo. Hein? Il y a plusieurs faux dieux Há muitos deuses falsos. et il n'y a qu'un seul vrai Dieu, Há único verdadeiro Deus. en Jésus-Christ. Em Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, il continue. continua. Verset 4. Verso 4. Asa avait détruit dans toutes les villes de Juda le lieu de culte païen et les hôtels de parfum, de sorte que le royaume fut tranquille pendant son règne.
Alléluia. Asa também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, c'est bien écrit ici. está Hein? bem escrito aqui, hein? Asa, Asa, quand il avait détruit quando destruiu dans toutes les villes de Juda em todas as vilas de Judá le lieu de culte païen, os lugares os lugares de culto dos pagãos et les hôtels de parfum, e os altos os hôtels de parfums os hotéis, altares de parfum, et perfumes, do perfume, de sorte que da sorte que ce qui a fait donc comme résultat, o que deu o resultado, le royaume fut tranquille pendant son règne, o reino ficou em paz durante o seu reino. puisqu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Porque lá só adoravam único Le Deus. peuple adorait qu'un seul O Dieu. Deus, todo o povo adoravam o único Deus. Sur l'ordre du roi, Pela ordem do rei. le roi a ordonné. O rei ordenou. Donc le président avait O ordonné. presidente ordenou. Alléluia. Oh, aleluia. Frères et sœurs. Irmãos e irmãs. Résultat, O resultado, après avoir écarté tous les dieux là étrangers, depois de tirar todos os deuses estrangeiros, le pays était en paix o maintenant. país ficou em paz. Commencez à discerner. Começam a discernir. Pourquoi est-ce que dans certains pays, il n'y a pas la paix? Por que em certos países não há paz? Vous verrez un tel qui apparaît dans les réseaux sociaux. Vocês vejam, alguém sai nas redes sociais. Oh, il faut suivre les dieux de nos ancêtres. Tem que seguir o Deus de nossos antepassados. Quelqu'un de région A dira que nous, notre Dieu dans notre région, c'est elle. Outros vão dizer que nós na nossa região temos o nosso Deus é tal. L'autre encore, un autre qui va apparaître va dire que nous aussi dans notre région, notre Dieu c'est un tel. Outro também aparece dizendo que nós, na nossa tribo, nós temos Deus tal. Le Dieu, nombre de tribus, Número de tribos, nombre de dieux. número de deuses. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, de faux dieux, falsos deuses, qui n'ont rien créé, que não criaram et nada ne créeront rien, e nunca irão criar algo. qui sont morts. E são mortos. Frères et sœurs, Irmãos, irmãs, il n'est pas encore trop tard. ainda não é tarde. Abandonnons de faux dieux. Abandonam os falsos deuses. Si nous voulons la paix dans nos Se pays, nós queremos paz no nosso il n'y país, a qu'un seul Dieu. há único Deus. Dans les cieux No céu, et sur la terre é sobre a terra, et dans tout l'univers. em todo o C'est universo. le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de O Deus Jacob de Abraão, de Isaac e de Jacob. en Jésus-Christ. Em Jesus Cristo. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, qu'est-ce qui est écrit? Nous continuons. o que aconteceu? Vamos Pendant continuar. la règne du roi Asa, il est écrit, personne ne lui fit la guerre durant ces années-là, car le Seigneur lui-même lui avait assuré la paix. Il profita de cette période de tranquillité dans le pays pour fortifier plusieurs villes de Juda. Alléluia. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, quer dizer, estava em paz. E não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Frères, Irmãos, sœurs, irmãs, je vais vous poser une question quero vos dar uma et pergunta. chacun de vous à répondre E lui-même. cada de vós responde a si mesmo. Est-ce que ton pays va bien? Será que o teu país vai bem? Ta nation va bien? A tua nação está bem? Quelle que soit la réponse, Qual for a resposta, écoutez bien. escuta bem. Quel est le Dieu que tes autorités prient? Qual Tu est- crois à quel Dieu? Qual é este Deus que creem os seus autoridades? Tes autorités Os teus autoridades. croient en quel Dieu? Eles creem em qual Deus? Vous avez la réponse. Vocês têm a resposta e o tema. Il y a le Dieu de paix Há Deus de paz et il y a le Dieu de guerre. e também tem o Deus de guerra. Il y a le Seigneur de paix
há senhor de paz. Et il y a des seigneurs de guerre. Há também um senhor de guerra. Il y a de ceux-là même qu'on appelle le seigneur de guerre. Há também os que são chamados mesmo senhor de guerra. Si tu te confies au seigneur de paix, se você te confiares ao senhor de paz, alors le seigneur de paix sera avec toi. então o senhor de paz estará contigo. Si tu te confies au Dieu de seigneur de guerre, se você se confia ao senhor de guerra, alors c'est le Dieu de guerre então Deus de guerra qui va te diriger. Que vai te dirigir. Nous continuons bien aimé dans le Seigneur. Continuamos, meu amado, no Senhor. Et Asa a dit aux Judéens, fortifions ces villes en les entourant de murailles avec des tours et des portes de verrous, pendant que le pays est encore à nous. Ah, en effet, nous avons été fidèles au Seigneur notre Dieu, et à cause de notre fidélité, il nous a accordé la paix de tous côtés. Ils se mirent alors au travail et réussirent à fortifier ces villes. Alléluia. Amen. Disse, pois, Asa ajuda. Aleluia. Edifiquemos estas cidades. Aleluia. E cerquemos-las de muros de torres, portas de ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos o Senhor nosso Deus. Buscamos-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, ici le roi Asia reconnaît aqui o rei Asa reconheceu la paix que nous avons aujourd'hui. que a paz que nós temos hoje, Ça vient de Dieu. isto vem de Deus. Pourquoi est-ce que ça vient de Dieu? Por que Deus que veio de Deus? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cette Por paix? que Deus nos deu esta paz? Puisque nous sommes fidèles à Dieu. Porque nós somos fiéis a Et Deus. comme nous sommes fidèles à Dieu, Assim como somos fiéis a Deus, notre Dieu, nosso Deus, il nous a donné la paix. e Ele nos deu repouso, a À paz, cause de notre por fidélité, causa da nossa fialdade. il nous a accordé la paix de tous Ele côtés. nos acordou a paz de todo lado, Au todos nord, os lados. au nord, Ao norte, au sud, ao sul, à l'est, à est, à l'ouest. e a l'oeste. Nous avons la paix. Nós temos a paz. Et il dit ceci, E Ele diz, profitons de ce temps. aproveitamos neste tempo. Commençons à construire. Começamos a construir. Commençons à protéger le pays. Começamos a cercá-lo, a cercar o país. Alléluia. Aleluia. Oh, frères et sœurs. Oh, irmãos e Et irmãs. en même temps, E ao mesmo tempo, il a reconstitué son armée. e reconstituiu o seu exército. Il est écrit, Está hein, escrito, hein? Asa avait une armée de 300 000 Judéens portant de grands boucliers et la lance, et de 280 000 Benjamites portant le petit bouclier et sachant manier l'arc. Ils savaient bien manier l'arc, donc l'arme. Ils étaient tous de vaillants guerriers. Alléluia. E tinha Asa um exército de 300.000 de Juda, que traziam paves e lança. Yeah. E 280.000 de Benjamim, Alléluia. que traziam escudo e Ei. atiravam com arco. Hey. Todos estes eram homens valentes. Alléluia. Amém. Dieu lui a donné de vaillants hommes. Deus nos deu valentes homens. Ce n'est pas en vain, hein, Não em vão. si ceci est écrit. Se isto está escrito aqui, Le nombre de personnes o número de pessoas qui composaient l'armée du roi Asa. que era composto do exército de Asa. Écoutez maintenant ce qui va arriver. Escuta agora o que vai Il acontecer. est écrit, Está escrito, frères, sœurs, irmãos e ne irmãs, croyez pas que não crês quand que vous êtes en Dieu quando vocês estão em Deus, et que les combats ne viendront pas. que os combates não virão. Les combats viendront Os toujours. combates virão sempre. Mais Dieu sait comment est-ce qu'il va vous délivrer. Mas Deus sabe como Ele vai vos libertar. Dieu sera à votre côté Deus estará ao vosso lado pour combattre vos ennemis. para combater os vossos inimigos. Même si vous êtes un petit nombre seulement, Mesmo que são poucos, la victoire vous appartient. a vitória é vossa. Oui,
Puisque tu es dans le camp de plus que vainqueur. Porque você está no campo do mais do que vencedor. Écoutez maintenant. Escuta Donc, agora. quand Dieu donne les nombres, Quando Deus dá o número, il y a une signification. ele sabe o significado. Écoutez maintenant. Escuta agora. Il est écrit. Está escrito. L'ennemi qui arrive. O inimigo que vem. Zéra, l'Éthiopien, vint les attaquer avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars de guerre. Il arriva jusqu'à Marécha. Alléluia. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros e chegou até a Maressa. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, ce n'est pas le peuple de Dieu não o povo de Deus conduit par Asa é conduzido pelo Asa qui était allé attaquer les autres. que foi atacar os outros. Non. Não. Ils étaient dans leur pays. Eles estavam no seu Mais país. l'ennemi a quitté son pays. Mas o inimigo sai do seu país. Il a quitté l'Éthiopie. Ele saiu na Etiópia Il a traversé toutes les e terres. atravessou toda a terra. Il est arrivé jusqu'à la frontière E chegou até na fronteira du royaume de do Juda reino de pour Judá attaquer Juda. para atacar Judá. Mais leur armée, Mas o seu exército, l'armée de l'ennemi, o exército do inimigo, était supérieure, loin supérieure. ele era muito superior, mas muito Il avait superior. beaucoup de hommes. Ele tinha muitos homens. La Bible dit que 1 million de soldats. A Bíblia descreve 1 milhão de soldados. Ce n'est pas un petit nombre. Não, porque 1 million de soldats 1 milhão de soldados Mobilisés mobilizados pour aller para attaquer ir atacar un petit nombre um pequeno número de soldats. de soldados. 300. 300 mil. 300 000. 300 mil. Et nous avons lu encore 200 000. Hein? 280 mil de Benjamin. Oui. Donc, qui signifie Quer dizer 580 580 000. mil. Qui vont, donc on peut dire, ils vont aller lutter avec million. le double. Assim eles vão lutar contra o dobro. Frères et sœurs. Irmãos e irmãs. Et ils étaient bien équipés. E eles eram muito equipados. L'ennemi alors. O inimigo, então. Qu'est-ce qui est arrivé? O que aconteceu? Asa maintenant. Asa, Oh Seigneur. oh Senhor. Qu'est-ce que Asa a fait? O que Asa fez? Là nous sommes au verset 9. Asa sortit à sa rencontre. Ils se mirent en ordre de bataille dans la vallée de Sephata. Donc près de Meshira. De Marécha, pardon. Près de Marécha. Ok. Allons-y. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Donc Asa est sorti. Assim Asa saiu. Il demande, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, Zéra? Mas o que você vieste fazer aqui, Zera? Il dit, je fais la guerre Eu contre quero toi. a guerra contra ti. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, qu'est-ce qui est arrivé o maintenant? que aconteceu agora? Asa a vu l'ennemi. Asa viu Au lieu d'attaquer directement, Em vez de atacar diretamente, il est écrit está escrito au verset 10. ao verso 10. 10. Asa implora le secours du Seigneur, son Dieu, à ces mots. Seigneur, il n'est pas plus difficile pour toi de secourir le faible plutôt que le fort. Viens, Seigneur, viens donc à notre aide. Seigneur, notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi. C'est en ton nom que nous nous sommes avancés contre cette immense armée. Tu es le Dieu, tu es le Seigneur notre Dieu. Ne permets pas qu'un homme l'emporte. Alléluia sur toi. Parole est sortie, la prière sortie de la bouche de Asa. Le roi. As palavras que saíram na boca do rei Asa. Está escrito. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus. Alléluia. E disse, Hein? Senhor, nada para ti
é ajudar. Alléluia. Quer o poderoso. Alléluia. Quer o de nenhuma força. Merci Seigneur. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Palavra do Senhor. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, c'était la prière du roi Asa. esta foi a oração do rei Asa. Le roi qui prie O rei que ora devant son armée, diante do seu exército, devant, disons, des différents soldats. diante de diferentes soldados. Avant d'aller en guerre, Antes de ir à guerra, le roi qui prie au vrai Dieu, o rei que ora ao verdadeiro Deus il demande un secours. e pede socorro. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Asa, le roi, il crie à Dieu. Asa, rei, ele gritou a Deus. Ce n'est pas un secret. Não é segredo, Oh, não. Dieu, Asa a prié à part. Asa orou à parte. C'est publié ici. Está publicado Oh, aqui. le roi de tel pays O rei do tal país a prié orou au vrai Dieu ao verdadeiro au Deus temps de la guerre. no tempo da guerra. Oh, bien-aimé dans le Oh, Seigneur. irmãos e irmãs, Voilà de bons exemples. seus bons exemplos. Il a prié. Ele orou. Nous allons voir le résultat. Nós vamos ver o resultado. N'oubliez pas le premier passage biblique que nous avons lu. Não esquece a primeira passagem bíblica que lemos. Et n'oubliez pas le thème. E não esquece o tema. Le devoir de prier pour la nation. O dever de orar pela nação. Alléluia. Aleluia. Asa a prié. Asa orou. Il a imploré le vrai Dieu. Ele implorou no verdadeiro Deus. Il a dit, Seigneur, Ele disse, Senhor, il n'est pas plus difficile pour toi de secourir le faible plutôt que le fort. nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Viens donc à notre aide. Ajuda-nos, Senhor. Viens notre Dieu. Vem, nosso Deus. Car nous nous appartenons, nous nous appuyons sur toi. Porque em ti confiamos. Et c'est à ton nom que nous nous sommes avancés contre cette immense armée. E no teu nome viemos contra esta multidão exército. Nous avançons contre cette Nós armée. avançamos contra À esse ton exército. nom. Em teu nome. Oh, frères et sœurs. Oh, irmãos e irmãs. Écoutez très bien. Escuta muito Dans bem. l'histoire du monde, Na história do mundo, aucun président, nenhum presidente, aucun roi, nenhum rei, aucun chef d'armée nenhum chefe de exército qui a adressé que dirigiu une prière sincère, uma oração sincera, qui a crié à Dieu gritou a Deus avec un cœur sincère, coração sincero, avec un cœur repentant, coração arrependido, demander un secours à Dieu, pedindo socorro a Deus, demander l'intervention à Dieu, pedindo a intervenção de Deus, qui n'a pas eu la réponse, que não teve resposta, qui n'a pas eu la victoire. que não teve a vitória. Tous ceux-là qui ont fait cela, Todos os que ils ont fizeram, eu la victoire. eles tiveram vitória. Mais le contraire qui se fait, Mas ao contrário que se faz. les soldats qui se préparent d'aller en guerre, Os soldados que se preparam para a guerra. chacun met ses gris-gris, Cada tem seu o seu fetiche. feitiço. chacun a ses feuilles, Cada tem as suas folhas. chacun a ses morceaux de bois, Cada tem as suas bruxas. chacun a ses dieux. Cada tem o seu Mais Deus. comment est-ce que nous aurons la Mas victoire? como é que teremos a vitória? Un royaume divisé ne subsistera pas. Reino dividido não pode subsistir. Oh, frères et Oh, sœurs, irmãos e irmãs. il a prié le roi Ele Asa. orou o rei Asa. Écoutons ce qui suit O maintenant. que aconteceu? Seguem. Le Seigneur fit reculer les Éthiopiens devant Asa et l'armée judéenne. Et l'armée judéenne. Oui, ils s'enfuient devant Asa et l'armée judéenne. Ils s'enfuirent. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E os etíopes fugiram. Ils ont fui. Eles fugiram. Bien qu'ils étaient bien armés. É bem que eles eram muitos e bem equipados. Bien qu'ils étaient nombreux. Bem que eles eram muitos. Mais ils ont fui un petit nombre. Mas eles
fugiram um pequeno número. Frères et sœurs, Irmãos, écoutez très bien. Escuta bem. La victoire A vitória d'une armée de um exército ne se confie pas au nombre, não se confia em número, au nombre de soldats, em número de soldados, à la puissance des armes, no poder das armas. mais c'est quel Dieu qui est derrière. Mas qual é o Deus que está por detrás? C'est quel Dieu, quelle force qui est derrière. Qual é a força que está por detrás? Alléluia. Amém. Il est écrit, Está escrito. ils firent, donc les Éthiopiens ont fui. Os etíopes fugiram. Alors on les a poursuivis. Então, lhes perseguiram. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs. il est écrit, ils tombèrent en masse. Et finalement, aucun d'eux ne réchappa car leur armée se brisa contre le Seigneur et contre le peuple. Les Judéens apportèrent un très grand, apportèrent un très abondant butin. Alléluia. E Asa e o povo que estavam com ele os perseguiram até Gerar. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Palavra do Senhor. Alléluia. Amém. Asa et les Judéens ont remporté la victoire. Asa e os judeus tiveram a vitória. Qui les a donné la victoire? Quem lhes deu a vitória? C'est Dieu, É o Deus, le très haut, o mais alto, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de o Jacob. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Les Éthiopiens, Os etíopes, ils avaient aussi leur Dieu. eles também tinham o seu Deus. Mais leur Dieu Mas o seu Deus a été vaincu foi vencido pelo grande Deus. par le vrai Dieu, Para o verdadeiro par Deus le altíssimo. vrai et unique Dieu. Para o verdadeiro e o único Deus. Pourquoi? Por quê? Parce que le roi, Porque o rei, le peuple, o povo, avait invoqué, eles pediram, ils ont invoqué Dieu, eles clamaram a Deus ils se sont humiliés, e se humilharam, ils ont prié, eles oraram, ils ont cherché la face de Dieu, procuraram a face de ils se Deus, sont détournés de leur mauvaise voie. eles se viraram contra os seus maus Ils caminhos, ont crié à Dieu. eles gritaram a Deus, Voilà l'ennemi qui nous arrive. é o inimigo agora que nos Seigneur, vê. ton intervention. Senhor, tua intervenção. Et Dieu ne tarde pas à intervenir. Deus nunca tarda para intervenir. Comme il l'a fait pour toute Como une ele nation fez para toda a nação d'Israël, de Israel, il est aussi de Judá, capable. também é capaz. Et le royaume de Juda, Como ele fez no reino de Judá, il est aussi capable ele é capaz também aujourd'hui hoje de le de faire ele fazer dans ta nation, na tua nação, dans nos nations. nas nossas nações. Il est aussi capable de le faire, Também é capaz de o de fazer, nous donner la victoire de nos dar a vitória dans notre famille. nas nossas famílias. S'il y a des combats dans la Tu famille, tens também combate na família. allez crier, Então grita. allez, Vai. parle Vai, au vrai fala. Dieu, Ao verdadeiro explique-lui ton Deus. problème Explica o teu et problema. demande son Pede a sua intervention. intervenção. Bien-aimé dans le Meu Seigneur, amado no Senhor. il viendra, Ele virá. il va descendre, Ele vai descer. il va agir. Ele vai agir. Tes ennemis, Teus inimigos, quel que soit leur nombre, qual for o seu número, ils seront dispersés. Serão dispersados. Ils vont fuir. Eles vão fugir. Ils vont fuir. Eles vão fugir. Tu vas les poursuivre Você vai lhes seguir. et tu vas les E exterminer. você vai lhes acabar. Alléluia. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur, Meu amado no Senhor. arrivé ici, Chegando por aqui. nous sommes obligés Nós somos d'arrêter. obrigados a Sinon, terminar. nous allons continuer. Porque senão podemos Puisque continuar. maintenant, je vois, c'est comme si c'est le matin. Porque eu sinto agora que como se fosse amanhã o começo. C'est comme le début de la première heure, n'est-ce pas? Como o início da primeira hora. Donc, je dois continuer à percer. É que eu devo Limitons-nous continuar ici. a perfurar. Alléluia. Limitamos por aqui. Frères et sœurs, Irmãos, dans tout ça, em tudo isso, nous pouvons retenir nós ceci. podemos manter, On peut être dans le Seigneur. podemos estar no Senhor. Tu es dans le Seigneur. Você está no Tu Senhor. vis dans la crainte du Você Seigneur. vive no temor do Senhor. Mais les combats Mas o combate viendront toujours dans la vem vie. sempre na vida. Oui,
Sim. Ils nous feront la guerre, Nos farão a guerra, mais ils ne nous vaincront point. mas nunca irá nos vencer. Puisque toi, Porque nós, nous avons déjà un titre. porque temos já título. Le Seigneur nous a donné un titre. O Senhor nos dá título. Et notre titre, Nosso título nous ne sommes pas des vainqueurs. Nós não somos Mais nous vencedores, sommes de não. plus que vainqueurs. Mas nós somos mais do que os S'il y a des vencedores. vainqueurs dans ce monde, Se há vencedores nesse mais mundo, toi tu es plus que vainqueur. mas tu és mais do que os vencedores. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, les combats o combate, peuvent venir, les combats os combates peuvent venir podem vir de voisins, de vizinhos, et n'est-ce pas, de ton pays, do teu país, les ennemis du nord, os inimigos do norte, du sud, sul, de l'est et de l'ouest, do leste e oeste, peuvent venir eles t'attaquer. podem vir te Mais atacar. si tu es avec le vrai Mas Dieu, se você está com o verdadeiro le Deus, Dieu qui a créé le o ciel et Deus la que terre, criou o céu e a terra, l'unique et véritable o Dieu, único verdadeiro le Deus, Dieu qui a créé tout univers Deus que criou todo o et tout universo ce qui existe, e tudo que la existe, victoire. então você tens a La vitória. victoire A t'appartient, vitória te même dans pertence. ta vie, Mesmo na tua même vida, dans tes affaires, mesmo nos teus même dans afazeres, ton mesmo ministère. no teu ministério. Alléluia. Oh, aleluia. Alors nous allons prier Então maintenant agora vamos ler. pour Vamos conclure. orar para concluir.